जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। हमारी ये उनसे सदा थी कि खाना जो है मयारी उनके घर का, क्योंकि उनकी जो जान है उसको शदीद खतरात हैं। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी तरफ से बाकायदे तौर पर ये हमें इंस्ट्रक्शन हैं कि आप कोर्ट से इस्तदा करें, और कोर्ट के पास ही हमने जाना होता है इंसाफ लेने के लिए, तो लिहाजा हमने इस्तदा कर दी है कि खान साहब को खाने के अंदर जहर मिलाकर दी जा सकती है, स्लो पॉइजनिंग का केस बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें अलाउ किया जाए कि हम उनको महफूज खाना, सेफ खाना, ऐसा खाना जो हम अपनी कस्टडी के अंदर तैयार करवा कर उनको खिला सकें। ये बुनियादी इंसानी हक है उनका, और ये हक आज से पहले जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में गए हैं उन सबको तकरीबन मिला है, और खास तौर पर बतौर साबिक वजीर आज़म उनके जो हकूक हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके हकूक हैं, वो उनको मुयस्सर होने चाहिए और उनको प्रोवाइड किए जाना चाहिए। कल भी बाकायदा तौर पर पूरी एक एफर्ट की कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन 1 बजे के करीब ये कहा गया कि बीबी साहिबा को तो इजाजत है लेकिन लॉयर जो हैं वो नहीं मिल सकते। आज अदालत को भी यही बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हमें समझ आ रही है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की थी, शायद ये उसका नतीजा है, और लॉयर्स को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो कि कानून के मुताबिक हमारा हक है। हमने इस्तदा करनी है और उनसे मिलना है, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं। और दीगर केसेस जैसा कि कल आपको पता है कि नैब की जमानतें जो है खारिज हुई हैं, तो सारी इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं, तो वो हमारा कानूनी हक है। आज सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई इस हवाले से कि वो बता सकें कि किसी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने लॉयर्स को नहीं मिलने देना, आपने डॉक्टर को नहीं मिलने देना, आपने जो खाना है उसके हवाले से आप घर से लाने की इजाजत नहीं दे सकते, तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। लिहाजा जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। हमारी ये उनसे सदा थी कि खाना जो है मयारी उनके घर का, क्योंकि उनकी जो जान है उसको शदीद खतरात हैं। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी तरफ से बाकायदे तौर पर ये हमें इंस्ट्रक्शन हैं कि आप कोर्ट से इस्तदा करें, और कोर्ट के पास ही हमने जाना होता है इंसाफ लेने के लिए, तो लिहाजा हमने इस्तदा कर दी है। बाकी रह गए केसेस जो FIA के हवाले से हमें रोजाना हिरासा किया जा रहा था, उस हवाले से भी अदालत ने जो फैसला है वो ये कहा है कि 16 तारीख को आज ऑब्जेक्शन दूर हुए हैं और 16 तारीख को इसके ऊपर हम समाअत करेंगे। तब तक उम्मीद है कि FIA की तरफ से कोई ऐसा मजीद कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन साथ साथ लॉयर्स की गिरफ्तारियां वो हो रही हैं, जैसा कि कल साहबका मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सरगोदा बार जमीर शरारी साहब को अरेस्ट किया गया, और इस तरह से ही पहले साहबका सदर हमारे शफकत अवान साहब अभी तक वो हिरासत में हैं, और रात को फिर जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वकील पेश होते हैं, उनके वकालतनामे हैं। तो ये मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर तमाम लॉयर्स ने ये सारी करारदादें पेश की हैं और इस सारे इक़दाम को पुरजोर मजम्मत होने की और तशवीशनाक सूरत हाल करार दिया है। देखिए, हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार, क्योंकि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए, जिस तरह अदालतों में बाकी सियासतदानों को रिलीफ दिया गया, इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो क्लास वो स्टेटस उनको जेल में देना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से उनको नहीं दिया जा रहा। अब हमने अदालत के सामने ये सारे मामला रखे कि किस तरह अटक जेल से रोजाना की बुनियाद पर कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात है ये हमें बताया जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जान को, जैसा कि नईम साहब ने बताया, कि शदीद खतरात लाहक हैं। हमें महफूज खाना उन तक पहुंचाने की इजाजत दी जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी और इस टाइम अशद जरूरत है हमें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं और उनकी जो क्लास है, उनके हक के मुताबिक
اس کو حاصل کرنے کے لیے پٹیشن ہم نے فائل کی ہوئی تھی، جس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگ فرمائی. اس میں جو ہمارے کنسرنس تھے، خاص طور پر ان کی فیملی کی طرف سے، خاص طور پر ان کی مسز کی طرف سے، بشرا عمران خان صاحبہ کی طرف سے، وہ ہم نے کورٹ کے سامنے رکھے. ان کی طرف سے ہمیں یہ کنوے کیا گیا ہے، یہ اپریہینشن ہے ان کی طرف سے کہ خان صاحب کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دی جا سکتی ہے، سلو پوائزننگ کا کیس بنایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں الاؤ کیا جائے کہ ہم ان کو محفوظ کھانا، سیف کھانا، ایسا کھانا جو ہم اپنی کسٹڈی کے اندر تیار کروا کر ان کو کھلا سکیں. یہ بنیادی انسانی حق ہے ان کا، اور یہ حق آج سے پہلے جتنے پولیٹیکل پرزنرز جیلوں میں گئے ہیں ان سب کو تقریباً ملا ہے. اور خاص طور پر بطور سابق وزیر اعظم ان کے جو حقوق ہیں، جیل مینول کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں، وہ ان کو میسر ہونے چاہیے اور ان کو پرووائڈ کیے جانا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے عدالت کے سامنے رکھی وہ تھی کہ ان کا جو پرسنل فزیشین ہے اس کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کو میڈیکلی چیک اپ کر سکیں اور ان کو ایکسس دی جائے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے آج تقریباً عمران خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے، اور ان کے فوڈ کے متعلق متعدد بار ہم جیل انتظامیہ اور عدالت کے سامنے یہ کنسرن رکھ چکے ہیں کہ ان کے فوڈ کے متعلق ہمیں ایسی گارنٹی دی جائے کہ وہ سیف ہے، وہ سیکیور ہے، اور جس سے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج عدالت کے سامنے ہماری سیم استدعا تھی، ہم نے یہی الفاظ استعمال کیے، اور جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ عملہ جو ہے وہ کھانا چیک کر کے ان کو کھلاتا ہے. لیکن ہم نے یہ کنسرن شو کیا ہے، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں اندر جانے کی قانون کے مطابق جب عدالت کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے تو اندر نہیں جانے دیا جاتا، تو وہ جو کھانا دے رہے ہیں خان صاحب کو وہ کھانا کیسے سیکیور ہو سکتا ہے. ہم نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ خان صاحب کی جان کو جو خطرہ اور خدشہ ہے وہ عدالت کی انتظامیہ یہاں پر آ کر اپنے ایفیڈیوٹس عدالت کے اندر جمع کرائے کہ ان کی جان محفوظ رہے گی. سب سے ضروری بات اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرات پہلے لاحق تھے ان کی طرف توجہ دلوانا ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کا ساری دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جس حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے یہ ایک مضمون سازش ہے. ایسی ان ہائیجینک کنڈیشنز کے اندر رکھ کے ان کو بیمار کرنے کی جو سازش ہے اور ان کو توڑنے کی جو سازش ہے اس کا آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. باقی جو تفصیلات ہیں ان شاء اللہ